यूट्यूब चैनल एनजीओ मास्टर तरफ आपण स्वागत। आम या पूर्व संचय विषय आलोचना करते एसएचजी भाग 5 आज आम आलोचना करवा से संचय विषय अवशिष्ट संचय अवशिष्टांश आज आम आलोचना करवा। विशेषकर आम जो संचय विषय आलोचना करते आम दुईटी जिनस जानी गोटे हूँ आम आयर प्रथम खर्च हो संचय। बेले बेले एमती भी हुए आयर बड़का अंश हूँ संचय। जहाँ भी होना कहीं आमको संचय कर आवश्यकता अच्छी। आम आज आम जाना आम किपरि भाव में संचय करवा केमिति संचय करवा संचय कर अभ्यास आम पाखे केमिति रहा दरकार। समस्त आम जानते जे आमर संचय गोटे कणा माठिया सदृश। आय आम पाक आय केते गुड़े निर्दिष्ट बाटू आसता है। किए काम करी किसी आय रोजगार आय करता है, कि सरकार सुविधार किसी आय रोजगार कर आय आसता है। बेले बेले कि चाकरी किसी आय करता, कृषि आय करता। ये केते गुड़े सोर्स गोटे कि दुईटा कि तीन टा सोर्स आम पाक आय आसता है। किंतु जदि व्यय को हिसाब करवा आम जीवनटा गोटे कणा माठिया सदृश। आम स्वास्थ्य गोटे कणा स्वास्थ्य खर्च हो जाए, शिक्षार खर्च हो जाए, खाद्यपेय खर्च हो जाए, प्रसाधनिक सामग्री टिकली क्लिप पाउडर स्नुह अलता सेंट ये विभिन्न प्रकार माध्यम प्रसाधनिक सामग्री भाव में सब आमर खर्च जाए। बंधुबांधव रोग वैराग पर्वपर्वाणी ये खर्चर माध्यम विभिन्न प्रकार थाए। तेणुक आम जीवनटा गोटे कणा माठिया सदृश। आयर स्रोत गोटे कि दुईटा स्रोत आसते व्ययर स्रोत अनेक बाट देकी जाए। एते परे भी आमको संचय कर अभ्यासटा आमको शिक्षा पड़ो। आम नुहे आमर जो पूर्वपुरुष मैंने से आमको संचय कर बाट आगु ही शिखे जाती। आम जब मन पकेबा जो पणा संक्रांति बा विश्व संक्रांति कथा जब मन पकेबा प्राय समस्ते जानी घरे घरे तुलसी गछ मूले दुईटी खुंटी पोता है ऊपर गोटे बसंतरा ठेकी मटर गोटे बसंतरा ठेकी बंधा जाए। बसंतरा ठेकी बांधिला से बसंतरा ठेकी गोटे छोट कणा थाए। से कणा को जिते आमर पुरोहित आसिक पूजा करती से पूजा करला बेले कौन करती ना पूजा कर सारापर से कणारे गोटे दुब गेंजी था। कहीं ना बसंतरा ठेकी आम जो पानी टिक ढाड़ा खरा दिन जो पानी टिक ढाड़ा पुण्य करने जोटा कि से तुलसी गचर पड़ो से जो पानीटा जदि आम सीधा कणारे थाए खाली गोटे कणा थाए ताने पानी ऊपर ढाले से सीधा सड़क भाव में गोटे मिनट कि 2 मिनट भितर पानी टिक पड़ो। आउ एत जोर खरा हो से खरा अधे शोषि नब गछ पाइब कि नहीं सूर्यकिरण उताप से पानी की शोषि नहीं था। किंतु बसंतरा ठेकी जो कणा थाए से कणार जो ब्राह्मण पूजा कलापर आमर जो मैंने पुरोहित पूजा कलापर आम घर जो मैंने मुरबी जो मैंने पूजा करती पूजा कर सारापर जो देहरे गोटे दुबटे गेंजी दिखती। दुब गेंजार उद्देश्य थाए जे पानीटा धीरे धीरे ठोपे ठोपे पड़े गछ जी आवश्यक करे से अनुसार पानी पड़े। जो ठोपे पानी पड़ा से ठोपे पानी गचर आवश्यकता को मेटाई था। जदि एकाथर अधिक पानी ढालदे गछ जी नब शोषि नब सूर्यकिरण ताठू अधिक परिमाण शोषि नहीं था। फल तार मूल्य किसी रही न था। से जो पानीटा अल्प अल्प पड़ो से बसंतरा ठेकी से मैंने गोटे जो दुबटे गेंजी देकी सी आमको शिखे देती संचय केमिति आम करवा। संचय करने खाली मनोवृत्ति हेने संचय भी हम ना। संचय करने आमको जगिक रखिक चलिया पड़ो। खर्च तो हम ही हम आम संचय करूँ बा संचय न करूँ रोजगार करूँ बा रोजगार न करूँ खर्च हम ही हम। जदि मो पाखे रोजगार ना मुझे ऋण आणिक भी खर्च करा पड़ो किंतु खर्च ही हम। मोर स्वास्थ्य यदि खराब अच्छी मो पाखे जब रोजगार ना स्वास्थ्य यदि खराब अच्छी मैं डाक्तखाना जावाक पड़ो। पेटरे भोक मेटाई खाद्यर आवश्यकता अच्छी मैंने खाद्य खाया पड़ो। खर्च ही करा पड़ो। मो पाखे रोजगार थाऊ कि न थाऊ मु धार आणे कि उधार आणे खर्च जदि करा पड़ो खर्च केमिति कर से आम जो विश्व संक्रांति अच्छी जो महाविश्व संक्रांति अच्छी जो एत बड़ संक्रांति टाक आम पूर्वपुरुष मैंने पाली केवल से जिनसा आमको शिखे दी संचय आम केमिति करवा। से जो दुब टी कणारे गेंजी देकी से शिखे देती। जदि आम से टिकक दुब टिकक गेंजा ना ताने पानी स्रोत
ଯଦି ବୋହିଯିବ ତେଣୁ ତାହା କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସରିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ତାହେଲେ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଆମେ ଟିକେ ଦୁବ ଦେଇକି ଯଦି ଗେଞ୍ଜିଦେବା ତାହେଲେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ଆବଶ୍ୟକ ମେଣ୍ଟିବ ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣଟା ଟିକେ କମିଯିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଗଲାବେଳେ ଜୋରରେ ଗାଡ଼ି ଗଲେ ଯେମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ, ଆମେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ମଝିରେ ମଝିରେ ହମ୍ପସ୍ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଗାଡ଼ିର ଗତି ହମ୍ପସ୍ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଥର ହୋଇଯାଏ। ସେମିତି ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚର ଗତିଟାକୁ ମନ୍ଥର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଆମକୁ ମହାବିଷୁବକ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଯେଉଁ ବସୁନ୍ଧରା ଠେକି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଶିଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଆମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ଟିକେ ଦୁବ ଟିକେ ଯେମିତି ଗେଞ୍ଜିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ସେମିତି ଦୁବ ଗେଞ୍ଜିକି ଆମ ଖର୍ଚ୍ଚଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ହେଇପାରେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଆମେ ଚାହା ପିଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଦିନରେ 2 ଥର ଚାହା ପିଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଚାହାକୁ କମେଇଦେବା, ମୁଁ ମନା କରୁନି ଚାହା ପିଇବାଟା ବି ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉନି ଖରାପ ଚାହା ପିଇବା, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଟାଇମ୍ ଚାହା ପିଇବା ଗୋଟିଏ ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ କପ୍ରେ 5 ଟଙ୍କା ବଳିଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଯଦି ଆମେ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ 5 ଚକ 20 ଟଙ୍କା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆମ ପାଖରେ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଯାଉଛି। ମାସରେ 600 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହେଉଛି। ଆମେ ଜାଣିପାରୁନଥିବା ଭାବୁଥିବା ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ ବେଳେବେଳେ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ, ମୁଁ ତ ସକାଳୁ ଗଲି 100 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ଆଣିଲି, ମୋ ପାଖରେ ତ ଯାହା ଆଣିଲି ସେତିକି ମୋ ପରିବାର ଅନେଇଛନ୍ତି, ମୋ ପରିବାର ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ତ ପଇସା ସରିଯାଉଛି, ମୁଁ ସଞ୍ଚୟ କେମିତି କରିବି? ଗରିବ ହଉ ଧନୀ ହଉ ଦେଖିବେ ଅନେକ କିଛି କୁ ଅଭ୍ୟାସ ଆମ ପାଖରେ ରହିଥାଏ। ହେଇପାରେ ପାନ, ହେଇପାରେ ବିଡ଼ି, ହେଇପାରେ ଦୋକ୍ତା, ହେଇପାରେ ଗୁଡ଼ାଖୁ, ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁ ଅଭ୍ୟାସ ଆମ ପାଖରେ ଥାଏ। ଆମେ ସେସବୁ ଜିନିଷରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା। ନିକଟ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲି, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଚାହା କପ୍ଟିଏ ଯଦି ଆମେ 4 ଜଣ ପରିବାରର 4 ଜଣ ଯଦି 20 ଟଙ୍କା ଚାହା କପ୍ରୁ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିଲେ ମାସକୁ 600 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି। 2 ମାସରେ 1200 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆଉ ମାତ୍ର 2 ମାସ କହୁଛି, ଜୀବନ ସାରା ପୁରା ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଚାହା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କହୁନି, ମାତ୍ର ଯଦି ଆମେ 2 ମାସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେଲେ ଆମ ପାଖରେ 1200 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୟା ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଥିଲି ଯଦି ଆମେ 1000 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ସଞ୍ଚୟ କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଯେଉଁ 72 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଆମକୁ 625 ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଯଦି ସୁଧ ଦେବ, ଆମେ ଆଉ 500 ଟଙ୍କାର ଭତ୍ତା ପାଇଁ କୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ପାଖରେ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିକି ଛିଡ଼ା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷ ଧରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ କହୁନାହିଁ। ବସୁନ୍ଧରା ଠେକି ସବୁଦିନ ବନ୍ଧା ହୋଇନଥାଏ, ମାତ୍ର ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସେ ଗୋଟିଏ ମାସ ଖରାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେଉ, ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମର ଗଛକୁ ସେବା କରିବାକୁ ହେଉ, ବା ଗଛକୁ ପାଣି ମନ୍ଦ ଦେବାକୁ ହେଉ, ବା ସଞ୍ଚୟର ବିଦ୍ୟା ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଆମକୁ ଶିଖାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉ ମାତ୍ର ସେ ଗୋଟିଏ ମାସ ଯେମିତି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ସେମିତି ଆମେ ଏଠି ଯଦି 2 ମାସ ବର୍ଷରେ ମାତ୍ର 2 ମାସ ମାତ୍ର ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା ବା ଗୋଟିଏ ଟାଇମ୍ ଚାହା ପିଇ ଗୋଟିଏ ଟାଇମ୍ ମାତ୍ର କରିପାରିବା, ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଚାହା ପିଉଥିବା ଆମର କିଛି ମନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 2 ମାସର ସଞ୍ଚୟ 72 ବର୍ଷ ପରେ ସିଏ ଆମକୁ 625 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପିଛାରେ ଦେବ। ଆମେ ହୁଏତ ହେଇପାରେ ଚାହା ପିଇବା ପାଇଁ 5 ଟଙ୍କା, ଆପଣମାନେ କହୁଥିବେ ମୋ ପାଖରେ ଚାହା ନାହିଁ, ଆପଣ ଗୁଟକା ଖାଇପାରନ୍ତି, ଖଇନି ପକେଟ୍ ଖାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଦିନକୁ ଯଦି 5 ଟଙ୍କାରେ ଖଇନି ଖାଉଛନ୍ତି, 5 ଟଙ୍କାରେ ସେ ଖଇନି ପିଡ଼ିଆଟା ଖାଆନ୍ତୁ, ତା ଭିତରୁ 1 ଟଙ୍କା ଯଦି କମ୍ କରି 4 ଟଙ୍କାରେ ଖାଇବା 1 ଟଙ୍କାରେ କମ୍ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା କମ୍ କଲେ 30 ଦିନରେ 30 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା। ମାସରେ ଯଦି 30 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହେଇଗଲା, ବର୍ଷକୁ 365 ଦିନ, ବର୍ଷରେ 365 ଦିନ ସଞ୍ଚୟ ହେଇଗଲା। ଟଙ୍କେ ଯଦି ଦିନକୁ ହେଇଗଲା, ବର୍ଷରେ 365 ଦିନ ସଞ୍ଚୟ ହେଇଗଲା। ଆମକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ଲାଗୁ। ଯଦି 3 ବର୍ଷରେ ଆମେ 1000 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ 72 ବର୍ଷ ପରେ ଆମକୁ ସିଏ 625 ଟଙ୍କା ସୁଧ ଆକାରରେ ସେ ଆମକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ଆମର ମୂଳ ଟଙ୍କା ଆକାରରେ ହିଁ ରହିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଥିପ୍ରତି ନିହାତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା, ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରତି ନିହାତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ସଞ୍ଚୟକୁ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଏକ ଅଭ୍ୟାସକୁ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଏକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରିବା ସଞ୍ଚୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିଛି ଦିନର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆମ ଜୀବନରେ ସଞ୍ଚୟ ଆଣିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ସେତିକି ମାନସିକତା ରଖିବା, ମନ ଭିତରେ ସେତିକି ଯଦି ଚିନ୍ତା ନ କରିବା ଯେ ମୋ ସଞ୍ଚୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ମନ ଭିତରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା ନ କରିବା ମୋ ଭବିଷ୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର
आमे निज ପାଇଁ केबे संचय करवा नहीं, आमे निज खाली निज ପାଇଁ संचय करवा नहीं, आमे निज ପାଇଁ संचय करने सहित आम पर पीढ़ी ପାଇଁ मध्य संचय कर शिखा आवश्यकता अच्छी। कारण आमे जहाँ को जन्म देइछंती क्या गोटे आनी ना, आमे जहाँ को जन्म देइछंती सेमानकर भविष्य आमको देखा पड़ो, से भविष्य विषय में आमको चिंता करने को पड़ो। कारण आम मानकर संचय से भविष्य को ही सुंदर भाव में करें। जदि आम पूर्वपुरुष मैंने आम बापा मैंने जदि आमपाई संचय रखी था, आम आज ये परिस्थिति न था, आम निश्चित भाव में किसी बाट आगू जाते। आम जीरो जो आरंभ कर जीरो नुहे, आम पाखे जब गोटे किसी पुंजी था, आम जब गोटे बेस था, आम पाखे बेस था, आम आगू को आगे सुविधा होता था। तेणुक आम आम मानकर परवर्ती पीढ़ी मानी गोटे बेस्ट या आज एतिकी। आम परवर्ती अध्याय संचय विषय अवश्य जो अच्छी संचय विषय आम परवर्ती अध्याय जाना। आज एतिकी। नमस्कार।